स्ट्रीट लाइट लगी जो स्ट्रीट लाइट देती से जलुची कि नहीं आपण मैंने जानते कि निरीक्षक क्या पठाई लक्ष्मीपुर में आज जाए क्या पठाई जदि मन कर लक्ष्मीपुर गोटे माइनिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज कि मन कर गोटे आईटीआई डिप्लोमा मेकानिकल इंजीनियरिंग कॉलेज गोटे खोली था आज जेटे केते पिला ये काम कर चाकरी पाई था मात्र ये 10-8 वर्ष बीती गलानी ये कॉलेज ना लक्ष्मीपुर आम जीवु रायगढ़ के बम्बे जीव के दिल्ली जीव के केन्दुझर जीव सीटू मेकानिकल डिप्लोमा कर चाकरी पाइबू यहाँ कि प्रकार कथा यहाँ तेणुक आपण आम निवेदन करूँ इमिडिएट आप लक्ष्मीपुर अंचल से आदर्श विद्यालय आउ माइनिंग कॉलेज गोटे खोलतु जेहेतु एरिया पे पाठ पढ़े ये चाकरी करेंगे आउ कहते ना आम 3 मिलियन 6 मिलियन हेबू बोली मु गोटे कथा आपको प्रश्न करने चाहे आपण यही 0 पॉइंट रु झलागुड़ा 0 पॉइंट रु सिंगाराम होची ओदी केने लागी 14-15 किलोमीटर 5 मिनिट को लागी 20-25 लगा गाड़ी लागी से रास्ता रे चालुची लोक चलवा पाई रास्ता आइछि ना आपण माइंड पाई से रास्ता आइछि आपण बक्सेट गाड़ी चलाइबा से रास्ता बनाई जति कि गोटे लोक मरि गले आपण 45,000 रे डिसाइड कर जति मु प्रेजेंट थी काकरी गुमारे मोर दलिया बारो दुईटा भाई मोर काकरी गुमारे गोटे पिला को 45,000 टका लाती और से लास्ट ले जाओ भरपूर बोली कहले ओएफसी वाला आरो उत्तर रखतु आपनर कु संविधान रो आइने लिखाइछि जे गोटे लोक मरि गला पर 45,000 दिया आइबो तो जेते लोक मरो आमे खाली ट्रांसपोर्टेशन माल चलेबो आपण कु हिसाब रे एबे 3 मिलियन रो 6 मिलियन करबा को चाहउछंती ए रास्ता रे जगह अछि कि एबे सिंगाराम को सब गाड़ी चलवा पाई स्कूल पिला अछंती कॉलेज पिला अछंती मां भौणी अछंती एरे छाड़ा पानी अछि कि मेडिकल जीवो कार काम अछि व्यवसाय को प्रतिष्ठान करिसंती कु हिसाब रे आपण लागी एरिया रे लागी एते संख्या गाड़ी चलाई बोली भाबुसंती हां एटा जदी 100 किलोमीटर है ताता हमको जोड़ा कर लो खाता गाड़ी लो के खाता एते पाखरे एबे 100 गाड़ी एटू सिंगाराम नै जिबी एटू काकरी गुमा 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर हो कु हिसाब रे कोने जनसंख्या भितर लागी आपण गाड़ी नै काकरी गुमा हाट अछि लोकल हाट अछि हां एबे वर्तमान आदित्य एल्युमिनियम प्लांट आउट सिटी हजार लोग नियुक्ति पे सेट करउछंती कु हिसाब रे एते माल जो नै कि एका माल को नै जी बोली बोली नै एका प्लान चलछि याको मु दृढ़ आमे नै कि विरोध करूछि इमिडिएट लोकंकर समाधान प्रथमे करा जाऊ ओएफसी वाला प्रकृतर बुलतु गां रे कोन सुविधा अछि असुविधा अछि तापरे आपण आउ थोरे जन सुनाने गले लोक समर्थन करिवे तापरे मु डरिया पारपिला मोर घर आगे नै कि दिन को नै कि 500-400 टा गाड़ी चालुछि मोते आज गेट रे छाडु नथि मु दाबी पत्र देला पाई मु आसी पारु नै तो कु हिसाब रे लोक आसी कि दाबी पत्र देले बोली आपण माने भाबुचंती लोक एटी डरी डरी आसी कि सब लोक कहउचंती आमे समर्थन करू समस्त डरी डरी एटा काई कि हम बाहर को जाउ तो कंपनी टेके नेबो आ सकिला थाना जाइबो तुम मो नारे कहलु ये नारे कहलु से नारे कहलु मु मोदे जेबी पते सत कथा कहलु এই কোম্পানি আইলা বলিয়া আমার লক্ষ্মীপুর অঞ্চলবাসী কি দশমপুর অঞ্চলবাসী ভাত খাও নান্তি এই কোম্পানি পূর্বর মিশা আমি চাষ বাস কুলি ভূতি করে খাউতিলু আমি তো কোম্পানি এটি কাইকি বেকার কারে লোককে ডিস্টার্বেন্স ক্রিয়েট করে বিনা কারণে লাগি চেঞ্জ হଉଛି আমার মারে মানে 15 লাখ কেস কৰিছি কেবল মু গোটে শ্রমিক থিলি বলিলা মানে মাইছ রে আমি খালি এতকি কথা কইলু স্যার মু গোটে ইঞ্জিনিयर मोर दरमा सार 6,000 की तू 6,000 रे काम कले परे नले जा एई कथा को नै कि आज डेट रे मोर नारे 15 टा केस हमर बोले 134 टा लेबर नारे लागी 15-20 टा लगा केस हेछि आमे लुची बुलुचु डरी बुलुचु के बेर रे आसी पुली जाउछि मोरका दुनिया असुविधा भाई आमे काटा किछि होनाय करिबो हमर अंचल रो माटी जाउछि हमर अंचल उन्नति हो बोली लेबर वेजेस जहा ओनसी रो गाइडलाइन अछि सही अनुसार दियो बोली आमे कहिथिलु आज जाए से 134 टा पिला को कंपनी बाहर कर देला आ आंध्रा लेबर को आनी के कंपनी नै तार काम चलछि आपण माने कु हिसाब रे वे रजिस्टर ई बी रजिस्टर कारो पीएफ कोटा होछि ओएफसी वाला तार जवाब दे पारिबे कि आज केतरा पिला रो पीएफ कोटा होछि कोन सुरक्षा नीति होछि सेति पिलांड रो ओएफसी रो गाइडलाइन कोन गोटे श्रमिक हिसाब रे लेबर वेजेस कोन होछि आपण माने तार आज प्रतिउत्तर रखो आउ आपण मान को रिक्वेस्ट करा होछि आपण माने जो कंपनी को टेंडर दउछंती से कंपनी को कोन काम कराउछि सेकरो एम्प्लॉय माने केमति खाउछंती केमति काम करछंती केमति गाडी रे जांच करूछंती ओएफसी आउ किछि बुझु नै तार खाली माटी खळबारे व्यस्त याडा लोक से मरु बचु जहा भी हो
ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ଲୋକ ଏଠି କେମିତି କାମ କରିବେ କେମିତି ପଇସା ପାଇବେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରବେ এই ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଦେଲା ସେ କମ୍ପାନୀ ମାଟି ତୁଣ୍ଡା ଏଠି ରାମ ମରୁ ଭୀମ ମରୁ ଖାଲି ତାର ପକେଟରେ ପଇସା ଖଣ୍ଡେ ହେଲା এইটা କ'ଣ ନିୟମ କି ଭାଇ ତେଣୁକରି ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଆ ଆଉ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କାମ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଶରଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ এই ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକି ଆଗେ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି ସରକାର ତ ପଇସା ନହେଲେ ତ ଦେଶ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଭାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତ ପଇସା ଦରକାର ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ସିସିରେ ମାତ୍ର ଆଗେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ এই ଲୋକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ କ'ଣ ତମ ପିଲା ଏକା ପାଠ ପଢ଼ି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛନ୍ତି ମେକାନିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରିଆ ଭାଇମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ମେକାନିକାଲ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ଏଠି ଡିପ୍ଲୋମା କି ଆଇଟିଆଇ କେହି କରିନାହିଁ ଆପଣ ଖାଲି ବାହାର ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଆଉ ଦଶରଥପୁରରେ ଲାଗି ଆଗେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ମାଇନ୍ସ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ତାପରେ ମାଇନ୍ସରେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଦଶରଥପୁରରେ ଜଏନିଂ ନ ହେଇପାରିଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବେଳେ ଆପଣ ବାହାରୁ ପିଲାକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କରି ଆଣନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏଠି ବେକାରଟାରେ ଅଛୁ ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ବାହାର ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି କେଉଁ ହିସାବରେ ଏଠି ଉନ୍ନତି ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ତେଣୁକରି ଏହା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ନାଁରେ ଲାଗି କମ୍ପାନୀ ବେକାରଟାରେ କେସ୍ ବାହାର କରୁଛି OMCକୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ସେଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେସ୍ ଯାଇକରି CGI ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କେସ୍ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଯାଇ ଏଟେଣ୍ଡ କଲୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ମାତ୍ର OMCର ଅଫିସରମାନେ ଆସି ସେ କେସ୍ରେ ଏଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆଠାରୁ ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କ'ଣ ବୋଲେ ଲୋକ ଏଠି ମରନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଉଛୁ ମାତ୍ର OMC ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଯାଇକି ମିଶିକି ଏଠୁ ମାଟି ନେବେ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମ OMCକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମ କୋଡ଼ିଆ ମାଇନ୍ସରେ ଖୋଲା ହେଉଛନ୍ତି ମାଟି ତେଣୁକରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଯାଇକି ଯେମିତି ହେଲେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏତିକି ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।